안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈호 선교사입니다. Здравствуйте! Рад встрече! Я миссионер, открывающий открытое вещание Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하면 됩니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться, как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이번 주제는 소영성 목사님의 복음을 통하여 생명이라는 책을 내용을 발췌하여 유튜브 방송을 하게 되었습니다. Эта тема транслируется на YouTube на основе отрывков из книги пастора Со Хён Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 다섯 번째 시간으로 태초에 말씀이 하나님과 함께 계시다라는 말씀으로 증거드리겠습니다. На пятом занятии мы свидетельствуем о Слове. В начале Слова было у Бога. 태초에 말씀이 계시느니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 이 말씀은 곧 하나님이 신이라. 요한복음 1장 1절. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. От Иоанна, 1 глава, 1 стих. 요한이 말한 태초는 창세전 하나님의 시간이며 곧 영원입니다. Начало, о котором говорил Иоанн, это Божие время до сотворения мира, то есть вечность. 그리스도의 철학자들은 만물의 근원을 태초에서 물질에서 찾으려는 시도를 하였습니다. Греческие философы пытались найти начало, источник всего сущего в материи. 철학자 탈레스는 만물의 근원을 물이라고 했고 헤라클레스토이는 불이라고 했으며 엠페로토크라스는 물, 불, 흙, 공기라고 하였습니다. Философ Фалес говорил, что источником всех вещей является вода, а Гераклит говорил, что это огонь. Эмпидокл сказал «вода, огонь, земля и воздух». 요한이 말하는 태초는 만물에 속하지 않으며 만물에 있는 하나님의 시간을 의미합니다. Начало, о котором говорит Иоанн, не принадлежит всему, но относится ко времени Бога, который превыше всего. 태초는 창조된 세계보다 먼저 존재한 세계요, 피조된 만물보다 앞에 있는 세계입니다. Начало – это мир, существовавший до сотворения мира, и мир прежде всего сотворенного. 만물이 창조되기 전, 곧 창세전 하나님의 세계에 말씀이 계셨습니다. Благодаря этим словам был создан мир и возникли законы, управляющие природой. 만물이 창조되기 전, 곧 창세전 하나님의 세계에 말씀이 계셨습니다. Прежде всего, прежде сотворения всего сущего, то есть до сотворения мира, было Слово в мире Божьем. 이 말씀에 의해 세상이 창조되었고 자연을 지배하는 법칙들과 인간이 따라야 할 도덕 법칙이 생겨났다는 것입니다. Благодаря этим словам был создан мир, и возникли законы, управляющие природой, и моральные законы, которым должен следовать человек. 이 말씀이 그리스도가 되신 것에 대하여 사도 요한이 기록한 요한 1서에 나옵니다. Эти слова появляются в 1 Иоанна, где апостол Иоанн писал о том, как стать Христом. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요, 눈으로 본 바요, 자세히 보고 우리 손으로 만진 바라. 이 생명이 나타나신 바 된지라. Что мы слышали, что видели очами своими, на что смотрели и что осязали руками своими о слове жизни, которое было от начала, и жизнь открылась. 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나신 바 된 이시니라. Эту вечную жизнь мы видели, о которой свидетельствуем и возвещаем вам, который был с Отцом и явился нам. 여기서 생명은 하나님의 생명을 말하고 다른 말로 영원한 생명입니다. 영원함과 생명은 동일하게 표현하고 있습니다. Жизнь здесь относится к жизни Бога или, другими словами, к вечной жизни. Вечная жизнь и жизнь выражаются одинаково. 생명의 말씀이나 영원한 생명은 막연한 것이 아니라 우리가 눈으로 보고 귀로 듣고 주목하여 만진 바 된 것으로 우리가 이 땅에서 경험하는 실체입니다. Слово жизни или вечная жизнь – это не что-то неопределенное, а то, что мы видим своими глазами, слышим своими ушами,
на что обращаем внимание и осязаем, и это реальность, которую мы переживаем на этой земле. 이 말씀의 영혼의 세계는 성령의 증거를 통하여 보고 들을 수 있으며 동시에 성령의 증거로 사람들에게 전해집니다. Вечность этого слова мир может видеть и слышать через свидетельство Святого Духа, и в то же время оно передается людям через свидетельство Святого Духа. 이 말씀은 태초 영혼 세계에서는 하나님의 아들인 성자가 성부 하나님과 함께 존재하였음을 알 수 있습니다. Из этих слов мы видим, что в начале и в вечном мире Сын Божий существовал с Богом Отцом. 하나님만이 유일한 계시자이며 말씀을 통한 그분의 계시는 완전한 계시입니다. Бог единственный открывающий, и его откровение через Слово – полное откровение. 하나님께서 창세전 아들의 생명, 곧 영생을 우리에게 주시기로 약속하셨습니다. Бог обещал прежде создания мира дать нам жизнь своего Сына, то есть жизнь вечную. Титу, 1 глава, 2 стих. 첫사람 아담이 범죄하여 영생의 기회를 잃어버렸습니다. Первый человек согрешил и потерял возможность обрести вечную жизнь. 그럼에도 하나님께서는 여자의 후손과 가죽옷을 예표하여 아들을 보내실 것을 약속하였습니다. 창세기 3장 15절 21절. Тем не менее, Бог обещал послать Сына под символом потомства женщины и кожаной одежды. Бытие, 3 глава, 15-21 стих. 하나님께서는 이 약속대로 아들을 보내셨고 아들은 하나님의 뜻대로 우리에게 영생을 주셨습니다. Бог послал своего Сына по этому обетованию, и Сын дал нам вечную жизнь по воле Божией. 사도행전 2장 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내어준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으니. Деяние, 2 глава, 23 стих. Он был избавлен по повелению и предвидению Божию, и руками безбожников вы распяли и убили его. 실제로 예수 그리스도는 유다와 제사장과 빌라도에 의해 죽음에 넘겨지고 군병들에게 의해 십자가에 달리셨습니다. На самом деле Иисус Христос был предан смерти первосвященником Иудой и Пилатом и распят солдатами. 그러나 그의 죽음은 하나님께서 미리 정하신 뜻과 아신 대로 되었다는 것입니다. Однако его смерть произошла по определенной воле и познанию Бога. 그래서 우리를 진리 가운데 인도하여 하나님 아버지의 품으로 들어가게 합니다. Таким образом, оно ведет нас к истине и в объятия Бога Отца. 아버지의 품속에 있는 독생자 예수는 창조에 속하지 않으며 창조 이전, 곧 영혼에 속합니다. Иисус, единородный Сын в лоне Отчим, не принадлежит творению, но принадлежит прежде творения, то есть вечности. 아버지가 아들에게 주신 생명은 창조 이전에 속한 태어난 생명입니다. Жизнь, которую Отец дал Сыну, это рожденная жизнь, принадлежавшая до творения. 하나님으로부터 태어난 생명은 하늘에 속하여 만물 위에 계십니다. Жизнь, рожденная от Бога, принадлежит небесам и превыше всего. 하나님이 이 아들에게 자기의 생명을 주심으로 이제 하나님 안에 있는 생명이 아들 안에도 있게 되었습니다. Бог отдал свою жизнь Сыну, так что жизнь, которая была в Боге, теперь была и в Сыне. 독생하신 하나님, 곧 하나님의 아들은 태초부터 아버지 품속에서 아버지와 함께 했습니다. Единородный Бог, то есть Сын Божий, от начала был с Отцом в лоне Отчим. 아들이 아버지 품속에 거했다는 사실을 아버지와 아들의 관계성을 통해 파악할 수 있습니다. То, что Сын жил в лоне Отца, можно понять через отношения между Отцом и Сыном. 아들은 아버지와 관계에 있어서 자신은 하위 권위이며 아버지는 상위 권위라고 하십니다. 아버지는 나보다 크심이라. 요한복음 14장 28절. В своих отношениях с Отцом Сын говорит, что Он нищий авторитет, а Отец высший авторитет. 이 상태를 가리켜 예수님은 나와 아버지는 하나이라고 표현하고 계십니다. 요한복음 10장 30절 말씀.
Иисус выражает это состояние, говоря: «Я и Отец одно». Иоанна 10 глава 30 стих. 아버지께로부터 태어난 아들은 하위 권위로서 상위 권위인 아버지께 복종합니다. Сын, рожденный от Отца, является подчиненной власти и подчиняется Отцу как высшей власти. 아들은 복종하는 사랑으로, 아버지는 복종하는 아들에게 자신을 내주는 사랑으로 상호 존재합니다. Сын существует через покорную любовь, а Отец через самоотверженную любовь к покорному Сыну. 내가 아버지의 계명을 지켜 그 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 요한복음 15장 10절. Если соблюдаете заповеди мои, пребудете в любви моей, как и я соблюдаю заповеди Отца моего и пребываю в любви его. Иоанна 15 глава 10 стих. 아들이 아버지에 대한 사랑은 복종하는 사랑이며 아버지가 아들에 대한 사랑은 자기 자신을 내주는 본질을 계시하는 사랑인 것입니다. Любовь сына к отцу – это покорная любовь, а любовь отца к сыну – это самоотверженная любовь, раскрывающая суть. 아버지가 아들에게 내어주신 본질의 계시를 가리켜 아들을 사랑하심으로 아들에게 주신 영광이라고 말합니다. Откровение сущности, данное отцом сыну, называется славой, данной сыну из любви к нему. 아버지께서는 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하나이다. 요한복음 17장 24절. Я хочу, чтобы они увидели славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде создания мира. От Иоанна 17 глава 24 стих. 성부 하나님은 아들을 사랑하심으로 아들에게 영광을 주셨습니다. Бог Отец прославил Сына, любя Его. 본래 아버지를 본 사람은 없으되 아버지 품속에 있는 아들이 나타났습니다. 그러므로 아들을 본 자는 아버지를 봅니다. Первоначально Отца никто не видел, но появился Сын на руках у Отца, поэтому тот, кто видит Сына, видит Отца. 하나님의 아들 예수 그리스도는 공생애 동안 많은 기적을 행하였습니다. Иисус Христос, Сын Божий, за время своей общественной жизни совершил множество чудес. 기적을 본 무리는 기적을 행하시는 예수께 영광을 돌리지 않고 오직 하나님께 영광을 돌렸습니다. Толпа, увидевшая чудо, воссоздала славу не Иисусу, совершившему чудо, а только Богу. 예수께서 하신 일은 모두 아버지께서 하시라고 주신 일입니다. 아들은 그 일을 이루어 아버지께 영광을 돌렸습니다. Все, что сделал Иисус, было дано ему Отцом. Сын совершил это и прославил своего Отца. 아들은 십자가에서 죽으심은 아버지를 향한 최상의 복종으로 하나님께 영광을 나타냅니다. Смерть Сына на кресте прославляет Бога через высшее послушание Отцу. 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라. Филиппосо 2장 8절. Филиппийцам 2 глава 8 стих. Он опустошил себя, приняв саму природу раба, исподобившись человека и, будучи по виду человеком, смирил себя и стал послушен даже до смерти на кресте. 이 복종은 십자가 위에서 이례적으로 나타난 것이 아니라 창세전 아버지께로부터 생명이 태어났을 때부터 시작이 되었습니다. Это послушание произошло не однажды на кресте, но началось с рождения жизни от Отца еще до сотворения мира. 따라서 예수와 함께 십자가에서 죽고 장사된 후에 부활하신 아들과 연합되는 자에게 영생을 주시는 구원은 창세전 아들의 순종 안에 이미 내포되어 있습니다. Следовательно, спасение, дающее вечную жизнь тем, кто умрет на кресте с Иисусом, будет погребен и соединиться с воскресшим Сыном, уже содержалось в послушании Сына еще до сотворения мира. 창세전 아버지와 아들은 기쁨이 충만한 관계 속에 거하셨습니다. 이 기쁨은 항상 존재하는 기쁨입니다. До сотворения мира Отец и Сын жили в отношениях полных радости. Это радость всегда присутствующая радость. 아들은 아버지를 기뻐하였으며 동시에 아버지가 기뻐하는 신은 자였습니다. Сын радовался Отце и в то же время был тем, кем Отец был доволен. Матфея 3 глава 17 стих. 아들을 믿어 영생을 얻은 자는 창세전부터 현존하시는 아버지를
아버지와 아들의 기쁨에 참여합니다. Те, кто верит в Сына и получает вечную жизнь, участвуют в радости Отца и Сына, существовавших еще до сотворения мира. 아들이 아버지께 복종하여 그의 사랑 안에 거하는 기쁨은 우리 믿는 자가 아들에게 복종하여 그 사랑 안에 거하는 기쁨이 됩니다. Радость Сына, подчиняющегося Отцу и пребывающего в Его любви, становится радостью нашей, верующих, покоряющихся Сыну и пребывающих в Его любви. 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이니라. 요한복음 15장 11절. Я сказал вам это для того, чтобы радость моя была о вас, и чтобы радость ваша была совершенна. От Иоанна 15 глава 11 стих. 예수님은 하나님으로부터 창조되지 않고 태어나고 성령은 아버지께로부터 내쉬어졌습니다. Иисус был рожден, а не сотворен Богом, и Святой Дух был испущен от Отца. 부활하신 예수께서 제자들에게 숨을 내쉬며 성령을 주셨습니다. 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 요한복음 20장 22절. Воскресший Иисус выдохнул свое дыхание и дал своим ученикам Святого Духа. Сказав это, Он дунул на них и сказал: «Примите Святого Духа». От Иоанна 20 глава 22 стих. 성자인 말씀은 아버지께로부터 태어난 영원한 생명이요 성령은 말씀에 나올 때 내쉬어지는 영입니다. Слово «Сын» — это вечная жизнь, рожденная от Отца, а Святой Дух — это Дух, выдыхаемый, когда Слово исходит. 성령은 독자적으로 활동하지 않으며 아버지와 아들을 증거합니다. Святой Дух не действует независимо, Он свидетельствует об Отце. 성령과 말씀은 함께 그리고 동시에 아버지께로부터 나옵니다. Святой Дух и Слово приходят вместе и одновременно от Отца. 그래서 아버지가 보내신 아들이 아버지의 말씀을 전할 때 성령이 한량없이 부어지는 것입니다. 요한복음 3장 34절. Итак, когда Сын, посланный Отцом, распространяет Слово Отца, Святой Дух изливается без ограничения. Иоанна 3 глава 34 стих. 성령이 아버지로부터 영원한 말씀과 함께 나온다면 성령은 창조된 것이 아니라 본질상 아버지로부터 오는 것입니다. Если Дух Святой исходит от Отца с вечным Словом, то Дух Святой не сотворен, а исходит по природе от Отца. 우리는 예수와 결합시키는 아버지의 영을, 아버지가 주시는 예수의 영을 우리를 통하여 아버지와 예수를 영원하게 하는 영으로 경험합니다. Мы переживаем Дух Отца, соединяющий нас с Иисусом, Дух Иисуса, данный Отцом, и Дух, прославляющий Отца и Иисуса через нас. 성령이 오시면 아버지가 아들 안에, 우리가 아들 안에, 아들이 우리 안에 거하게 됩니다. Когда приходит Святой Дух, Отец обитает в Сыне, мы в Сыне, а Сын в нас. 아들을 믿는 자로 하여금 아버지의 생명인 영생을 얻게 하며 동시에 영생의 사귐에 이르게 합니다. Оно позволяет верующим в Сына получить вечную жизнь, жизнь Отца и в то же время общение вечной жизни. 창세전 영혼의 세계는 진리의 영이신 성령을 통해 우리에게 계시됩니다. Вечный мир прежде творения открывается нам через Духа Святого, Духа истины. 성령을 통해 우리의 존재의 근거가 밝혀지게 됩니다. Через Святого Духа открывается основа нашего существования. 우리가 유한한 만물에 속하는 존재가 아니라 만물 위에 계신 하나님, 창세전에 계신 하나님께 속한 자임을 알게 됩니다. Мы осознаем, что принадлежим не конечным вещам, а Богу, который превыше всего, Богу, существовавшим до сотворения мира. 그때부터 우리는 이 땅에 살지만 하늘에 속하며 하나님 나라를 현재로 누리고 살아갑니다. С этого момента, хотя мы и живем на этой земле, мы принадлежим небесам и наслаждаемся Царством Божьим в настоящем. 이것이 창세전부터 현존하시는 삼위 하나님을 아는 은혜입니다. Это благодать познания триединого Бога, существовавшего еще до сотворения мира. 다음에는 하나님의 형상대로 사람을 지으시다 라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Далее
под заголовком «Бог сотворил человека по образу Божьему», я расскажу вам. 지금까지 시청하여 주셔서 감사를 드립니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.